La situation économique actuelle est une source d'inquiétude majeure pour de nombreux électeurs. A situação econômica atual é uma fonte de grande preocupação para muitos eleitores. On observe une polarisation croissante des opinions concernant les mesures à prendre face à l'inflation. Observa-se uma polarização crescente das opiniões em relação às medidas a serem tomadas diante da inflação. Le pouvoir d'achat des familles est considérablement diminué ces derniers mois, ce qui affecte leur quotidien. O poder de compra das famílias diminuiu consideravelmente nos últimos meses, o que afeta seu dia a dia. Les inégalités sociales se creusent, exacerbées par la crise économique persistante. As desigualdades sociais estão se aprofundando, exacerbadas pela crise econômica persistente. Il est crucial d'analyser l'impact des politiques budgétaires sur les plus vulnérables. É crucial analisar o impacto das políticas orçamentárias sobre os mais vulneráveis. Les promesses électorales en matière de relance économique semblent parfois irréalistes. As promessas eleitorais em relação à recuperação econômica parecem às vezes irrealistas. La dette publique représente un défi majeur pour l'avenir du pays. A dívida pública representa um desafio importante para o futuro do país. Le chômage, bien que légèrement en baisse, reste un problème préoccupant pour de nombreux citoyens. O desemprego, embora ligeiramente em queda, continua sendo um problema preocupante para muitos cidadãos. Les petites et moyennes entreprises peinent à se relever après les difficultés rencontrées ces dernières années. As pequenas e médias empresas estão tendo dificuldades para se recuperar após as dificuldades encontradas nos últimos anos. L'augmentation des taux d'intérêt pourrait freiner la croissance économique à court terme. O aumento das taxas de juros pode frear o crescimento econômico a curto prazo. Le débat sur la réforme des retraites est particulièrement vif en raison de son impact financier sur les électeurs. O debate sobre a reforma da Previdência é particularmente acalorado devido ao seu impacto financeiro nos eleitores. La confiance des consommateurs est fragile et pourrait être affectée par de mauvaises nouvelles économiques. A confiança do consumidor é frágil e pode ser afetada por novas notícias econômicas ruins. Les politiques environnementales pourraient avoir un impact significatif sur certains secteurs d'activité et donc sur l'emploi. As políticas ambientais podem ter um impacto significativo em alguns setores de atividade e, portanto, no emprego. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la nécessité de réduire les dépenses publiques et le maintien des services essentiels. É essencial encontrar um equilíbrio entre a necessidade de reduzir os gastos públicos e a manutenção dos serviços essenciais. La question du financement de la transition énergétique est au cœur des préoccupations des électeurs. A questão do financiamento da transição energética está no centro das preocupações dos eleitores. L'influence des lobbies sur les décisions politiques en matière économique est de plus en plus dénoncée. A influência dos lobbies nas decisões políticas em matéria econômica é cada vez mais denunciada. Le vote sanction se fait sentir, les électeurs exprimant leur mécontentement face à la situation économique. O voto de protesto está sendo sentido, com os eleitores expressando seu descontentamento em relação à situação econômica. La complexité des enjeux économiques rend difficile la compréhension des propositions des différents candidats. A complexidade das questões econômicas dificulta a compreensão das propostas dos diferentes candidatos. Les médias jouent un rôle important dans la formation de l'opinion publique sur les questions économiques.
A mídia desempenha um papel importante na formação da opinião pública sobre questões econômicas. La volatilité des marchés financiers peut avoir un impact direct sur l'épargne des citoyens. A volatilidade dos mercados financeiros pode ter um impacto direto na poupança dos cidadãos. L'Europe est confrontée à de nombreux défis économiques, notamment la concurrence internationale et les tensions commerciales. A Europa enfrenta muitos desafios econômicos, incluindo a concorrência internacional e as tensões comerciais. Il faut absolument repenser le modèle économique actuel pour assurer un avenir durable aux générations futures. É preciso repensar absolutamente o modelo econômico atual para garantir um futuro sustentável para as futuras gerações. On s'attend à des échanges particulièrement vifs lors de ces débats présidentiels. Espera-se debates particularmente acalorados durante esses debates presidenciais. Quels sont les principaux points de friction qui devraient émerger selon vous? Quais são os principais pontos de atrito que você acha que devem surgir? Il est crucial d'analyser la stratégie de communication de chaque candidat. É crucial analisar a estratégia de comunicação de cada candidato. L'impact des réseaux sociaux sur le déroulement du débat sera-t-il significatif? O impacto das redes sociais no andamento do debate será significativo? Ces débats pourraient-ils réellement influencer le choix des électeurs indécis? Esses debates poderiam realmente influenciar a escolha dos eleitores indecisos? La maîtrise des dossiers par les candidats sera-t-elle mise en évidence? A proficiência dos candidatos no domínio dos processos será destacada? Est-ce que l'on peut espérer des propositions concrètes et innovantes? Podemos esperar propostas concretas e inovadoras? Le format du débat favorisera-t-il certains candidats plutôt que d'autres? O formato do debate favorecerá alguns candidatos em vez de outros? L'attitude et le langage non verbal des participants seront-ils scrutés à la loupe? A atitude e a linguagem não verbal dos participantes serão examinadas minuciosamente? Il faudra observer attentivement les réactions face aux attaques personnelles. Será preciso observar atentamente as reações diante dos ataques pessoais. Les modérateurs auront-ils un rôle clé dans l'orientation des discussions? Os moderadores terão um papel fundamental na condução das discussões? Ces débats sont une occasion unique de confronter les visions pour le pays. Esses debates são uma oportunidade única de confrontar as visões para o país. L'enjeu principal réside dans la capacité à convaincre un public de plus en plus sceptique. O principal desafio reside na capacidade de convencer um público cada vez mais cético. On peut anticiper des relances et des interruptions fréquentes, malheureusement. Podemos esperar retornos e interrupções frequentes, infelizmente. La question de l'économie sera-t-elle au cœur des échanges? A questão da economia estará no centro das discussões? L'environnement et le changement climatique auront-ils une place suffisante? O meio ambiente e as mudanças climáticas terão espaço suficiente? La politique étrangère sera-t-elle abordée de manière approfondie? A política externa será abordada de forma aprofundada? Ces débats pourraient révéler des divergences profondes au sein des partis. Esses debates podem revelar divergências profundas dentro dos partidos. Il est probable que les candidats cherchent à se positionner sur le centre de l'échiquier politique.
É provável que os candidatos procurem se posicionar no centro do espectro político. L'importance du débat réside dans la capacité à susciter un réel intérêt chez les citoyens. A importância do debate reside na capacidade de suscitar um real interesse nos cidadãos. L'influence des sondages sera-t-elle perceptible pendant le débat? A influência das pesquisas será perceptível durante o debate? On s'interroge sur la capacité des candidats à rester factuels et objectifs. Questiona-se a capacidade dos candidatos de permanecerem factuais e objetivos. L'influence des réseaux sociaux sur le scrutin est indéniable, n'est-ce pas? A influência das redes sociais no pleito é inegável, não é? On observe une polarisation accrue du débat public grâce à ces plateformes. Observa-se uma polarização crescente do debate público graças a essas plataformas. Est-ce que la désinformation en ligne menace réellement la démocratie? A desinformação online ameaça realmente a democracia? Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent-ils certains candidats plutôt que d'autres? Os algoritmos das redes sociais favorecem alguns candidatos em vez de outros? La transparence sur le financement des publicités politiques en ligne est-elle suffisante? A transparência sobre o financiamento de anúncios políticos online é suficiente? Comment les jeunes s'informent-ils sur la politique aujourd'hui, principalement via ces outils? Como os jovens se informam sobre política hoje, principalmente através dessas ferramentas? Le micro-ciblage électoral soulève de sérieuses questions éthiques, vous ne trouvez pas? O microtargeting eleitoral levanta sérias questões éticas, você não acha? Est-ce que les réseaux sociaux encouragent un engagement politique plus superficiel? As redes sociais incentivam um engajamento político mais superficial? La régulation des plateformes est-elle une solution viable pour lutter contre les fausses nouvelles? A regulamentação das plataformas é uma solução viável para combater as notícias falsas? On peut constater un essor des campagnes de dénigrement en ligne, c'est préoccupant. Podemos observar um aumento das campanhas de difamação online, isso é preocupante. Les réseaux sociaux permettent-ils une plus grande participation citoyenne, ou créent-ils de nouvelles formes d'exclusion? As redes sociais permitem uma maior participação cidadã, ou criam novas formas de exclusão? La vérification des faits sur les réseaux sociaux est-elle suffisamment rapide et efficace? A verificação de fatos nas redes sociais é rápida e eficaz o suficiente? Est-ce que l'utilisation de bots influence les tendances sur les réseaux sociaux? O uso de bots influencia as tendências nas redes sociais? La liberté d'expression en ligne doit-elle être limitée pour protéger le débat démocratique? A liberdade de expressão online deve ser limitada para proteger o debate democrático? On assiste à une professionnalisation des équipes de communication politique sur les réseaux sociaux. Observa-se uma profissionalização das equipes de comunicação política nas redes sociais. Les influenceurs peuvent-ils jouer un rôle positif dans la diffusion d'informations politiques fiables? Influenciadores podem desempenhar um papel positivo na disseminação de informações políticas confiáveis? La question de la responsabilité des plateformes face au contenu haineux est cruciale. A questão da responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo de ódio é crucial. Est-ce que les réseaux sociaux favorisent l'émergence de nouveaux leaders politiques? As redes sociais favorecem o surgimento de novos líderes políticos?
La manipulation de l'opinion publique via les réseaux sociaux est-elle une menace réelle? A manipulação da opinião pública através das redes sociais é uma ameaça real? On constate un déclin de la confiance dans les médias traditionnels au profit des réseaux sociaux. Observa-se um declínio da confiança na mídia tradicional em favor das redes sociais. La capacité des réseaux sociaux à mobiliser rapidement l'opinion publique est impressionnante, mais parfois inquiétante. A capacidade das redes sociais de mobilizar rapidamente a opinião pública é impressionante, mas às vezes preocupante. Est-ce que les réseaux sociaux contribuent à une plus grande radicalisation des opinions politiques? As redes sociais contribuem para uma radicalização maior das opiniões políticas? La décision de la Cour suprême concernant le droit à l'avortement soulève des inquiétudes profondes quant à l'autonomie corporelle. A decisão da Suprema Corte sobre o direito ao aborto levanta preocupações profundas quanto à autonomia corporal. On observe une polarisation accrue du débat politique suite au dernier jugement. Observa-se uma polarização crescente do debate político após as últimas decisões. Est-ce que cette décision reflète une volonté de retour en arrière sur les droits civiques? Essa decisão reflete uma vontade de retrocesso nos direitos civis? Le pouvoir judiciaire semble s'affirmer davantage dans le domaine politique, n'est-ce pas? O poder judiciário parece se afirmar mais no campo político, não é mesmo? Les implications de cette décision pour les minorités sont particulièrement préoccupantes. As implicações desta decisão para as minorias são particularmente preocupantes. Il est essentiel d'analyser comment cette décision affectera les élections futures. É essencial analisar como essa decisão afetará as eleições futuras. Cette jurisprudence pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le droit de la famille. Esta jurisprudência pode ter consequências imprevisíveis no direito de família. Le rôle des nominations politiques à la Cour suprême est-il suffisamment transparent? O papel das nomeações políticas para a Suprema Corte é suficientemente transparente? L'impact de cette décision sur les droits des femmes sera déterminant pour l'avenir. O impacto desta decisão sobre os direitos das mulheres será determinante para o futuro. Cette affaire met en lumière la fragilité de certains droits fondamentaux. Este caso lança luz sobre a fragilidade de certos direitos fundamentais. On peut s'interroger sur l'indépendance réelle des jugements rendus. Podemos questionar a real independência das decisões judiciais. La société civile doit se mobiliser pour défendre ses valeurs face à ces décisions. A sociedade civil deve se mobilizar para defender seus valores diante dessas decisões. Cette décision risque d'exacerber les tensions sociales et politiques existantes. Essa decisão corre o risco de exacerbar as tensões sociais e políticas existentes. Il est crucial de comprendre les motivations qui ont conduit à ce jugement controversé. É crucial compreender as motivações que levaram a este julgamento controverso. Cette affaire pose la question de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'État. Este caso levanta a questão do equilíbrio de poderes dentro do Estado. Les conséquences économiques de cette décision pourraient être significatives. As consequências econômicas desta decisão podem ser significativas. Il est important d'examiner comment les autres pays réagissent à ce jugement. É importante examinar como outros países reagem a este julgamento. Cette décision pourrait encourager d'autres contestations judiciaires sur des sujets sensibles.
Essa decisão pode encorajar outras contestações judiciais sobre temas sensíveis. On peut s'attendre à une intensification du débat public autour de ces questions. Podemos esperar uma intensificação do debate público em torno dessas questões. Cette affaire révèle les divisions profondes qui traversent la société américaine. Este caso revela as profundas divisões que atravessam a sociedade americana. Le gouvernement doit prendre des mesures pour atténuer les effets négatifs de cette décision. O governo deve tomar medidas para atenuar os efeitos negativos desta decisão. Cette jurisprudence pourrait redéfinir le rapport entre l'individu et l'État. Esta jurisprudência poderia redefinir a relação entre o indivíduo e o Estado. La complexité des alliances internationales pose un véritable dilemme pour les États-Unis. A complexidade das alianças internacionais representa um verdadeiro dilema para os Estados Unidos. Comment la diplomatie américaine peut-elle naviguer dans un monde multipolaire? Como a diplomacia americana pode navegar em um mundo multipolar? L'influence croissante de la Chine en Afrique représente-t-elle une menace pour les intérêts américains? A crescente influência da China na África representa uma ameaça aos interesses americanos? Est-ce que l'engagement militaire américain à l'étranger est toujours justifié aujourd'hui? O engajamento militar americano no exterior ainda é justificado hoje? Le rôle des organisations internationales, comme l'ONU, est-il suffisant pour résoudre les crises mondiales? Qual o papel das organizações internacionais como a ONU é suficiente para resolver as crises mundiais? La politique étrangère américaine devrait-elle privilégier la coopération ou la confrontation? A política externa americana deve priorizar a cooperação ou a confrontação? Quelles sont les conséquences de l'isolationnisme sur la sécurité nationale américaine? Quais são as consequências do isolacionismo na segurança nacional americana? L'aide économique américaine aux pays en développement est-elle efficace et bien ciblée? A ajuda econômica americana aos países em desenvolvimento é eficaz e bem direcionada? Comment les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, transforment-elles la diplomatie? Como as novas tecnologias como a inteligência artificial estão transformando a diplomacia? La question des droits de l'homme devrait-elle être au cœur de la politique étrangère américaine? A questão dos direitos humanos deveria estar no centro da política externa americana? Le conflit israélo-palestinien continue d'être un défi majeur pour la politique américaine au Moyen-Orient. O conflito israelo-palestino continua sendo um grande desafio para a política americana no Oriente Médio. L'avenir des relations transatlantiques est-il compromis par les divergences actuelles? O futuro das relações transatlânticas está comprometido pelas divergências atuais? La montée du populisme dans le monde affecte-t-elle la capacité des États-Unis à former des coalitions? A ascensão do populismo no mundo afeta a capacidade dos Estados Unidos de formar coalizões? La lutte contre le terrorisme international nécessite-t-elle une approche plus globale et coordonnée? A luta contra o terrorismo internacional exige uma abordagem mais global e coordenada? La gestion des crises humanitaires, comme en Syrie ou au Yémen, est-elle une priorité pour la politique américaine? A gestão de crises humanitárias, como na Síria ou no Iêmen, é uma prioridade para a política americana. La prolifération nucléaire représente-t-elle une menace existentielle pour la sécurité mondiale? A proliferação nuclear representa uma ameaça existencial à segurança global?
Les sanctions économiques sont-elles un outil efficace pour influencer le comportement des États étrangers? As sanções econômicas são uma ferramenta eficaz para influenciar o comportamento de estados estrangeiros? La politique américaine envers l'Iran est-elle suffisamment cohérente et prévisible? A política americana em relação ao Irã é suficientemente coerente e previsível? Comment les États-Unis peuvent-ils promouvoir la démocratie dans le monde sans imposer leurs valeurs? Como os Estados Unidos podem promover a democracia no mundo sem impor seus valores? La question du changement climatique doit-elle être intégrée à la politique étrangère américaine? A questão da mudança climática deve ser integrada à política externa americana? L'influence de la diaspora sur la politique étrangère américaine est-elle un facteur important à prendre en compte? A influência da diáspora na política externa americana é um fator importante a ser considerado? La cybersécurité représente-t-elle une nouvelle frontière dans les relations internationales? A cibersegurança representa uma nova fronteira nas relações internacionais? Selon certaines études, les réglementations actuelles sont insuffisantes pour atteindre nos objectifs climatiques. De acordo com alguns estudos, as regulamentações atuais são insuficientes para atingir nossos objetivos climáticos. N'est-il pas temps de renforcer les sanctions envers les entreprises polluantes? Não é hora de reforçar as sanções contra empresas poluidoras? La complexité administrative freine souvent l'application effective des lois environnementales. A complexidade administrativa frequentemente dificulta a aplicação efetiva das leis ambientais. On observe un manque flagrant de coordination entre les différentes instances de contrôle. Observa-se uma falta flagrante de coordenação entre as diferentes instâncias de controle. Les subventions accordées aux énergies fossiles contredisent nos engagements écologiques, non? Os subsídios concedidos aos combustíveis fósseis contradizem nossos compromissos ecológicos, não é? Le lobbying industriel exerce une influence considérable sur les décisions politiques en matière d'environnement. O lobby industrial exerce uma influência considerável sobre as decisões políticas em matéria de meio ambiente. Il serait pertinent de mettre en place un système de bonus-malus plus incitatif pour les entreprises. Seria pertinente a implementação de um sistema de bônus-malus mais incentivador para as empresas. La sensibilisation du public est essentielle pour garantir l'adhésion aux mesures environnementales. A conscientização pública é essencial para garantir a adesão às medidas ambientais. Les citoyens doivent être davantage impliqués dans l'élaboration des politiques environnementales, vous ne trouvez pas? Os cidadãos devem ser mais envolvidos na elaboração das políticas ambientais, você não acha? L'évaluation d'impact environnemental des projets doit être plus rigoureuse et transparente. A avaliação de impacto ambiental dos projetos deve ser mais rigorosa e transparente. Les zones protégées sont-elles suffisamment vastes pour préserver la biodiversité? As áreas protegidas são grandes o suficiente para preservar a biodiversidade? La transition énergétique est un défi majeur, mais elle est indispensable. A transição energética é um desafio importante, mas ela é indispensável. Les enjeux de la lutte contre le changement climatique dépassent les frontières nationales. As questões envolvidas na luta contra as mudanças climáticas transcendem fronteiras nacionais. Il est crucial d'investir dans la recherche et le développement de technologies vertes. É crucial investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias verdes.
La consommation excessive est un facteur aggravant des problèmes environnementaux. O consumo excessivo é um fator agravante dos problemas ambientais. L'agriculture intensive a un impact considérable sur la qualité de l'eau et des sols. A agricultura intensiva tem um impacto considerável na qualidade da água e do solo. Les déchets plastiques constituent une menace sérieuse pour les écosystèmes marins. O lixo plástico constitui uma ameaça séria para os ecossistemas marinhos. La déforestation contribue au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité. O desmatamento contribui para o aquecimento global e a perda de biodiversidade. Les énergies renouvelables sont-elles suffisamment développées pour remplacer les énergies fossiles? As energias renováveis estão suficientemente desenvolvidas para substituir as energias fósseis? La pollution atmosphérique a des conséquences néfastes sur la santé publique. A poluição atmosférica tem consequências nefastas para a saúde pública. Les politiques de transport doivent favoriser les modes de déplacement durables. As políticas de transporte devem favorecer os modos de deslocamento sustentáveis. L'économie circulaire est une alternative prometteuse à l'économie linéaire. A economia circular é uma alternativa promissora à economia linear. La réforme du système de santé soulève des questions fondamentales sur l'accès aux soins pour tous. A reforma do sistema de saúde levanta questões fundamentais sobre o acesso aos cuidados para todos. Quelles sont les conséquences prévisibles d'une modification du financement de la sécurité sociale? Quais são as consequências previsíveis de uma modificação no financiamento da Seguridade Social? L'équilibre entre dépenses publiques et qualité des services est-il tenable à long terme? O equilíbrio entre gastos públicos e qualidade dos serviços é sustentável a longo prazo? Le rôle des mutuelles complémentaires doit-il être repensé dans un nouveau modèle de santé? O papel das seguradoras complementares deve ser repensado em um novo modelo de saúde? Comment garantir une égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national? Como garantir a igualdade de acesso aos cuidados em todo o território nacional? L'augmentation de la part des patients dans le financement est-elle une solution viable? O aumento da participação dos pacientes no financiamento é uma solução viável? Les déserts médicaux constituent un défi majeur pour l'avenir de notre système de santé. Os desertos médicos constituem um desafio importante para o futuro do nosso sistema de saúde. Une meilleure prévention pourrait-elle réduire la pression sur les hôpitaux? Uma prevenção melhor poderia reduzir a pressão sobre os hospitais? La numérisation de la santé est-elle une opportunité à saisir pleinement? A digitalização da saúde é uma oportunidade a ser plenamente aproveitada? Le vieillissement de la population pose des problèmes spécifiques en matière de santé. O envelhecimento da população apresenta problemas específicos em matéria de saúde. Les professionnels de santé sont-ils suffisamment rémunérés pour leur travail? Os profissionais de saúde são suficientemente remunerados pelo trabalho deles? La transparence des coûts des soins est-elle une priorité absolue? A transparência dos custos dos cuidados de saúde é uma prioridade absoluta? L'influence de l'industrie pharmaceutique sur les politiques de santé est-elle acceptable? A influência da indústria farmacêutica sobre as políticas de saúde é aceitável? Les hôpitaux publics sont-ils suffisamment équipés pour faire face aux crises sanitaires?
Os hospitais públicos estão suficientemente equipados para enfrentar crises sanitárias? Une réforme de la formation des médecins est-elle nécessaire? Uma reforma na formação dos médicos é necessária? Le droit à l'oubli pour les patients atteints de maladies graves doit-il être renforcé? O direito ao esquecimento para pacientes com doenças graves deve ser reforçado? La prise en charge de la santé mentale est-elle suffisamment développée? O cuidado com a saúde mental é suficientemente desenvolvido? Les inégalités sociales ont-elles un impact sur l'état de santé des populations? As desigualdades sociais têm um impacto na saúde das populações? La participation citoyenne dans les décisions relatives à la santé est-elle souhaitable? A participação cidadã nas decisões relacionadas à saúde é desejável? L'éthique doit guider toutes les réflexions sur la réforme du système de santé. A ética deve guiar todas as reflexões sobre a reforma do sistema de saúde. La recherche médicale doit-elle être davantage financée? A pesquisa médica deve ser mais financiada? Les alternatives à la médecine conventionnelle méritent-elles d'être explorées davantage? As alternativas à medicina convencional merecem ser mais exploradas? L'investissement dans l'éducation est-il une priorité nationale réelle, ou simplement un discours? O investimento na educação é uma prioridade nacional real ou apenas um discurso? Ne pensez-vous pas que les inégalités d'accès à une éducation de qualité sont un frein majeur au progrès social? Você não acha que as desigualdades no acesso a uma educação de qualidade são um grande obstáculo ao progresso social? Comment garantir que chaque enfant, quelle que soit son origine, bénéficie des mêmes chances scolaires? Como garantir que cada criança, independentemente de sua origem, tenha as mesmas oportunidades escolares? La décentralisation de l'éducation a-t-elle amélioré ou détérioré la qualité globale de l'enseignement? A descentralização da educação melhorou ou deteriorou a qualidade geral do ensino? Est-ce que le financement actuel des écoles reflète réellement les besoins des élèves et des établissements? O financiamento atual das escolas reflete realmente as necessidades dos alunos e das instituições de ensino? Le rôle de l'État dans la définition des programmes scolaires est-il suffisant, ou faut-il plus d'autonomie pour les écoles? O papel do Estado na definição dos currículos escolares é suficiente, ou as escolas precisam de mais autonomia? L'orientation scolaire est-elle suffisamment guidée pour aider chaque élève à trouver sa voie? A orientação escolar é suficientemente direcionada para ajudar cada aluno a encontrar seu caminho? Les filières professionnelles sont-elles valorisées au même titre que les filières générales? As áreas profissionais são valorizadas no mesmo nível que as áreas gerais? La formation des enseignants est-elle adaptée aux défis du XXIe siècle? A formação de professores é adequada aos desafios do século XXI? Faut-il repenser le système de notation pour mieux encourager la progression individuelle? Devemos repensar o sistema de avaliação para melhor incentivar o progresso individual? L'augmentation des effectifs par classe a-t-elle un impact négatif sur la qualité de l'enseignement? O aumento do número de alunos por turma tem um impacto negativo na qualidade do ensino? Les inégalités territoriales en matière d'éducation sont-elles inévitables, ou peut-on agir pour les réduire? As desigualdades territoriais em matéria de educação são inevitáveis, ou podemos agir para reduzi-las? Le numérique est-il un outil d'émancipation pour tous les élèves, ou creuse-t-il de nouvelles fractures?
O digital é uma ferramenta de emancipação para todos os alunos ou aprofunda novas fraturas? La place du privé dans le système éducatif est-elle justifiable, compte tenu des enjeux d'égalité? O lugar do ensino privado no sistema educacional é justificável, considerando as questões de igualdade? L'évaluation des établissements scolaires est-elle un moyen efficace d'améliorer la qualité de l'enseignement? A avaliação das instituições de ensino é um meio eficaz de melhorar a qualidade do ensino? Les parents ont-ils suffisamment leur mot à dire dans la politique éducative? Os pais têm voz suficiente na política educacional? La réforme du lycée a-t-elle atteint ses objectifs en termes de réussite et d'orientation? A reforma do ensino médio atingiu seus objetivos em termos de sucesso e orientação? Comment lutter contre le décrochage scolaire, notamment dans les zones défavorisées? Como combater a evasão escolar, especialmente em áreas desfavorecidas? L'éducation est-elle un droit fondamental garanti pour tous, ou une opportunité réservée à certains? A educação é um direito fundamental garantido para todos, ou uma oportunidade reservada a alguns? Les bourses scolaires sont-elles suffisantes pour permettre l'accès aux études supérieures à tous les élèves méritants? As bolsas de estudo são suficientes para permitir o acesso ao ensino superior a todos os alunos merecedores? La mixité sociale dans les établissements scolaires est-elle un objectif atteignable et souhaitable? A mistura social nas instituições de ensino é um objetivo alcançável e desejável? Quelles sont les alternatives possibles pour financer l'éducation de manière plus équitable et efficace? Quais são as alternativas possíveis para financiar a educação de forma mais equitativa e eficaz? La complexité des lois d'immigration exige une analyse approfondie. A complexidade das leis de imigração exige uma análise aprofundada. Serait-il judicieux de renforcer les contrôles aux frontières pour une meilleure sécurité? Seria sensato reforçar os controles nas fronteiras para uma melhor segurança? L'intégration des nouveaux arrivants pose un défi sociétal majeur. A integração dos novos imigrantes representa um grande desafio social. Quelles sont les conséquences économiques d'une politique migratoire restrictive? Quais são as consequências econômicas de uma política migratória restritiva? Le débat sur l'asile est souvent polarisé, n'est-ce pas? O debate sobre o asilo é frequentemente polarizado, não é? Une coopération européenne renforcée serait-elle la solution aux flux migratoires? Uma cooperação europeia reforçada seria a solução para os fluxos migratórios? L'humanitaire doit rester au cœur des préoccupations, malgré tout. A ação humanitária deve permanecer no centro das preocupações, apesar de tudo. Les politiques de retour forcé sont-elles efficaces et éthiques? As políticas de retorno forçado são eficazes e éticas. Comment concilier sécurité nationale et respect des droits fondamentaux? Como conciliar segurança nacional e respeito aos direitos fundamentais? L'accueil des réfugiés est-il une responsabilité partagée? A acolhida de refugiados é uma responsabilidade compartilhada? Les frontières sont-elles un obstacle ou un rempart nécessaire? As fronteiras são um obstáculo ou uma barreira necessária? L'impact de l'immigration sur le marché du travail est-il positif ou négatif? O impacto da imigração no mercado de trabalho é positivo ou negativo? La lutte contre l'immigration clandestine doit-elle être une priorité?
A luta contra a imigração ilegal deve ser uma prioridade? Les discours populistes alimentent-ils la peur et l'exclusion? Os discursos populistas alimentam o medo e a exclusão? L'éducation est un vecteur essentiel d'intégration, n'est-ce pas? A educação é um vetor essencial de integração, não é mesmo? La gestion des frontières maritimes est particulièrement délicate. A gestão das fronteiras marítimas é particularmente delicada. Les associations d'aide aux migrants jouent un rôle crucial, il me semble. As associações de ajuda aos migrantes desempenham um papel crucial, me parece. Une politique migratoire flexible serait-elle plus adaptée? Uma política migratória flexível seria mais adequada? Le financement de l'accueil des migrants est un enjeu important. O financiamento da recepção de migrantes é uma questão importante. Les critères d'éligibilité à l'asile doivent-ils être revus? Os critérios de elegibilidade para o asilo devem ser revistos? La question de la double nationalité est souvent source de débat. A questão da dupla nacionalidade é frequentemente fonte de debate. Il faut absolument lutter contre les réseaux de passeurs, n'est-ce pas? É preciso lutar absolutamente contra as redes de traficantes, não é mesmo? La complexité des lois sur les armes à feu exige un débat approfondi. A complexidade das leis sobre armas de fogo exige um debate aprofundado. Serait-il judicieux de renforcer les vérifications d'antécédents pour l'acquisition d'armes? Seria prudente reforçar as verificações de antecedentes para a aquisição de armas? L'impact potentiel de ces propositions sur les droits des chasseurs est préoccupant. O impacto potencial dessas propostas sobre os direitos dos caçadores é preocupante. On observe une polarisation croissante autour de la question du contrôle des armes à feu. Observa-se uma polarização crescente em torno da questão do controle de armas de fogo. Le débat sur les armes d'assaut soulève des questions fondamentales de sécurité publique. O debate sobre armas de assalto levanta questões fundamentais de segurança pública. Il est essentiel d'analyser les données statistiques relatives à la violence par arme à feu. É essencial analisar os dados estatísticos relativos à violência por armas de fogo. La législation actuelle semble-t-elle suffisamment dissuasive face aux risques encourus? A legislação atual parece dissuasiva o suficiente diante dos riscos envolvidos? L'accès aux armes à feu pour les personnes souffrant de troubles mentaux est un sujet délicat. O acesso a armas de fogo para pessoas que sofrem de transtornos mentais é um assunto delicado. Les arguments en faveur d'un contrôle plus strict des armes à feu sont-ils convaincants? Os argumentos a favor de um controle mais rigoroso de armas de fogo são convincentes? La question de la responsabilité des fabricants d'armes mérite une attention particulière. A questão da responsabilidade dos fabricantes de armas merece atenção especial. Peut-on envisager un compromis entre le droit à porter des armes et la sécurité collective? É possível considerar um compromisso entre o direito de portar armas e a segurança coletiva? L'influence du lobby des armes est-elle un obstacle à une réforme efficace? A influência do lobby das armas é um obstáculo a uma reforma eficaz? Les mesures de prévention de la violence par arme à feu sont-elles suffisantes? As medidas de prevenção da violência por armas de fogo são suficientes? La comparaison avec d'autres pays pourrait éclairer nos choix législatifs.
A comparação com outros países poderia esclarecer nossas escolhas legislativas. Il est impératif de prendre en compte les conséquences sociales de ces propositions. É imperativo levar em consideração as consequências sociais dessas propostas. La définition même d'une arme d'assaut est sujette à controverse. A própria definição de uma arma de assalto é controversa. L'efficacité des lois existantes en matière de traçabilité des armes doit être évaluée. A eficácia das leis existentes em matéria de rastreabilidade de armas deve ser avaliada. La question du stockage sécurisé des armes à feu est souvent négligée. A questão do armazenamento seguro de armas de fogo é frequentemente negligenciada. Les alternatives au contrôle strict des armes à feu méritent d'être explorées. As alternativas ao controle rigoroso de armas de fogo merecem ser exploradas. La sensibilisation du public aux risques liés aux armes à feu est cruciale. A conscientização pública sobre os riscos relacionados a armas de fogo é crucial. L'impact de la culture des armes sur la violence doit être pris en considération. O impacto da cultura das armas na violência deve ser levado em consideração. La nécessité d'un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes est évidente. A necessidade de um diálogo construtivo entre as diferentes partes interessadas é evidente. La soutenabilité de la dette publique est un sujet préoccupant pour l'avenir. A sustentabilidade da dívida pública é um assunto preocupante para o futuro. Il faut absolument réformer notre système de financement public. É absolutamente necessário reformar nosso sistema de financiamento público. Les générations futures pourraient hériter d'un fardeau financier colossal. As futuras gerações podem herdar um fardo financeiro colossal. Une gestion rigoureuse des dépenses est essentielle pour éviter le chaos économique. Uma gestão rigorosa das despesas é essencial para evitar o caos econômico. Le déficit budgétaire actuel menace la stabilité de notre pays. O déficit orçamentário atual ameaça a estabilidade do nosso país. Comment garantir une politique fiscale juste et équilibrée pour tous? Como garantir uma política fiscal justa e equilibrada para todos? L'austérité est-elle la seule solution à nos problèmes financiers? A austeridade é a única solução para nossos problemas financeiros? Le rôle de l'Union européenne dans notre politique budgétaire est crucial. O papel da União Europeia em nossa política orçamentária é crucial. L'endettement excessif freine la croissance économique à long terme. O endividamento excessivo freia o crescimento econômico a longo prazo. Est-il possible de concilier investissement public et réduction de la dette? É possível conciliar investimentos públicos e redução da dívida? La transparence budgétaire est indispensable pour une démocratie saine. A transparência orçamentária é indispensável para uma democracia saudável. Les citoyens doivent être informés des enjeux de la dette publique. Os cidadãos devem ser informados sobre os desafios da dívida pública. Une politique d'investissement responsable est nécessaire pour relancer l'économie. Uma política de investimento responsável é necessária para reanimar a economia. Le débat sur la dette publique doit être ouvert et constructif. O debate sobre a dívida pública deve ser aberto e construtivo. La réforme des retraites est-elle une solution viable pour réduire la dette?
A reforma da Previdência é uma solução viável para reduzir a dívida? L'impact de la dette publique sur le pouvoir d'achat est alarmant. O impacto da dívida pública no poder de compra é alarmante. Il serait judicieux d'examiner de nouvelles sources de financement public. Seria sensato examinar novas fontes de financiamento público. La dette publique est un défi majeur pour notre modèle social. A dívida pública é um desafio importante para o nosso modelo social. Une politique fiscale ambitieuse est nécessaire pour moderniser notre pays. Uma política fiscal ambiciosa é necessária para modernizar nosso país. La dette publique limite notre marge de manœuvre en matière d'investissements sociaux. A dívida pública limita nossa margem de manobra em matéria de investimentos sociais. Il est impératif de maîtriser les dépenses publiques pour préserver notre avenir. É imperativo controlar os gastos públicos para preservar nosso futuro. La dette publique représente un risque pour la souveraineté nationale. A dívida pública representa um risco para a soberania nacional. La transparence du financement des campagnes est-elle vraiment atteignable, selon vous? A transparência do financiamento das campanhas é realmente alcançável, na sua opinião? On peut se demander si les contributions des entreprises n'influencent pas trop les décisions politiques. Podemos nos perguntar se as contribuições das empresas não influenciam demais as decisões políticas. Le lobbying, un mal nécessaire dans une démocratie ou une source de corruption? O lobby, um mal necessário em uma democracia ou uma fonte de corrupção? Est-ce que les citoyens sont suffisamment informés des enjeux liés au financement des campagnes? Os cidadãos estão suficientemente informados sobre as questões relacionadas ao financiamento de campanhas? Il serait peut-être temps de limiter les dépenses électorales, non? Talvez seja a hora de limitar os gastos eleitorais, não? Les groupes de pression exercent une influence disproportionnée sur le processus législatif. Os grupos de pressão exercem uma influência desproporcional sobre o processo legislativo. Comment garantir que toutes les voix soient entendues, et pas seulement celles qui ont le plus d'argent? Como garantir que todas as vozes sejam ouvidas, e não apenas aquelas que têm mais dinheiro? Le financement public des campagnes pourrait-il être une solution viable? O financiamento público das campanhas poderia ser uma solução viável? L'encadrement strict du lobbying est essentiel pour préserver l'intégrité de la démocratie. O controle rigoroso do lobby é essencial para preservar a integridade da democracia. Ne pensez-vous pas que les conflits d'intérêts sont trop fréquents en politique? Você não acha que os conflitos de interesse são frequentes demais na política? L'influence des lobbies sur les médias est-elle un problème majeur? A influência dos lobbies na mídia é um problema grave? Serait-il judicieux d'imposer des quotas de financement privé aux campagnes électorales? Seria sensato impor cotas de financiamento privado às campanhas eleitorais? La complexité des règles actuelles favorise-t-elle les abus en matière de financement? A complexidade das regras atuais favorece abusos em matéria de financiamento? Il est crucial d'identifier l'origine des fonds versés aux partis politiques. É crucial identificar a origem dos fundos transferidos aos partidos políticos. L'éthique en politique est-elle compromise par les pratiques de lobbying? A ética na política é comprometida pelas práticas de lobby?
Les réglementations actuelles sont-elles suffisantes pour lutter contre la corruption? As regulamentações atuais são suficientes para combater a corrupção? Le rôle des think tanks dans le lobbying est-il suffisamment transparent? O papel dos think tanks no lobby é suficientemente transparente? Il faut renforcer les contrôles sur les dépenses électorales, absolument. É preciso reforçar os controles sobre as despesas eleitorais, absolutamente. La participation citoyenne pourrait-elle améliorer la transparence du financement des campagnes? A participação cidadã poderia melhorar a transparência do financiamento das campanhas? Est-ce que les dons anonymes devraient être interdits en politique? Doações anônimas deveriam ser proibidas na política? La dérégulation du financement des campagnes a-t-elle eu des conséquences négatives? A desregulamentação do financiamento de campanhas teve consequências negativas? Il est impératif de lutter contre l'influence indue des lobbies sur les décisions publiques. É imperativo combater a influência indevida dos lobbies sobre as decisões públicas. L'importance du suffrage universel ne saurait être sous-estimée dans une démocratie. A importância do sufrágio universal não pode ser subestimada em uma democracia. N'est-il pas crucial de garantir un accès équitable aux urnes pour tous les citoyens? Não é crucial garantir acesso equitativo às urnas para todos os cidadãos? La suppression des électeurs est une menace directe à nos institutions fondamentales. A supressão de eleitores é uma ameaça direta às nossas instituições fundamentais. On se demande souvent si les obstacles administratifs ne découragent pas certains groupes de voter. Frequentemente nos perguntamos se os obstáculos administrativos não desencorajam certos grupos a votar. Le droit de vote est-il véritablement accessible aux personnes marginalisées? O direito ao voto é verdadeiramente acessível às pessoas marginalizadas? Il faut absolument lutter contre la désinformation qui peut influencer les choix des électeurs. É preciso lutar absolutamente contra a desinformação que pode influenciar as escolhas dos eleitores. La participation électorale est-elle un indicateur fiable de la santé démocratique? A participação eleitoral é um indicador confiável da saúde democrática? Quelles mesures concrètes peuvent être prises pour faciliter l'inscription sur les listes électorales? Quais medidas concretas podem ser tomadas para facilitar o registro nas listas eleitorais? L'histoire nous enseigne que la conquête du droit de vote a été un combat long et difficile. A história nos ensina que a conquista do direito de voto foi uma luta longa e difícil. Serait-il judicieux d'envisager le vote obligatoire pour renforcer la participation? Seria sensato considerar o voto obrigatório para fortalecer a participação? La transparence du processus électoral est-elle suffisamment assurée? A transparência do processo eleitoral é suficientemente assegurada? On observe une certaine méfiance envers les institutions politiques, comment la combattre? Observa-se uma certa desconfiança em relação às instituições políticas, como combatê-la? Le financement des campagnes électorales est-il équitable et démocratique? O financiamento das campanhas eleitorais é justo e democrático? Il est impératif de protéger l'intégrité des élections contre toute forme de fraude. É imperativo proteger a integridade das eleições contra qualquer forma de fraude. La participation des jeunes aux élections est-elle suffisamment encouragée? A participação dos jovens nas eleições é suficientemente incentivada?
Quelles sont les conséquences d'une faible participation électorale sur la légitimité des élus? Quais são as consequências de uma baixa participação eleitoral na legitimidade dos eleitos? La simplification des procédures de vote pourrait-elle inciter davantage de personnes à se déplacer aux urnes? A simplificação dos procedimentos de votação poderia incentivar mais pessoas a irem às urnas? N'oublions pas que le droit de vote est un acquis fragile qu'il faut défendre. Não vamos esquecer que o direito de voto é uma conquista frágil que deve ser defendida. La question de l'accès au vote pour les personnes détenues mérite une réflexion approfondie. A questão do acesso ao voto para pessoas detidas merece uma reflexão aprofundada. On s'interroge sur l'efficacité des campagnes de sensibilisation au vote. Questiona-se a eficácia das campanhas de conscientização sobre o voto. Le rôle des médias dans la couverture des élections est-il neutre et objectif? Qual é o papel da mídia na cobertura das eleições? Ele é neutro e objetivo. La réforme du système électoral pourrait-elle favoriser une meilleure représentation de la diversité sociale? A reforma do sistema eleitoral poderia favorecer uma melhor representação da diversidade social? Le lobbying intensif des groupes d'intérêt soulève de sérieuses questions quant à la démocratie. O intenso lobby de grupos de interesse levanta sérias questões sobre a democracia. N'est-il pas alarmant de constater l'omniprésence des pressions particulières dans l'élaboration des lois? Não é alarmante constatar a onipresença das pressões particulares na elaboração das leis? La transparence financière des organisations de lobbying est-elle suffisante pour garantir l'impartialité des décisions politiques? A transparência financeira das organizações de lobby é suficiente para garantir a imparcialidade das decisões políticas? On peut se demander si les élus représentent véritablement leurs électeurs ou plutôt les intérêts de ceux qui les financent. Podemos nos perguntar se os eleitos representam verdadeiramente seus eleitores ou, antes, os interesses daqueles que os financiam. L'accès privilégié des groupes d'intérêt aux décideurs politiques crée-t-il une inégalité dans le processus démocratique? O acesso privilegiado de grupos de interesse aos tomadores de decisão cria uma desigualdade no processo democrático? Il est crucial d'analyser comment les contributions financières influencent les votes des parlementaires. É crucial analisar como as contribuições financeiras influenciam os votos dos parlamentares. La complexité du financement des campagnes électorales favorise-t-elle l'influence occulte des lobbies? A complexidade do financiamento das campanhas eleitorais favorece a influência oculta dos lobbies? Comment peut-on assurer un équilibre entre la liberté d'expression des groupes d'intérêt et l'intérêt général? Como podemos garantir um equilíbrio entre a liberdade de expressão dos grupos de interesse e o interesse geral? L'influence des think tanks financés par des intérêts privés est-elle suffisamment encadrée? A influência dos think tanks financiados por interesses privados é suficientemente regulamentada? Serait-il judicieux de limiter les dépenses des groupes d'intérêt lors des campagnes électorales? Seria sensato limitar os gastos dos grupos de interesse durante as campanhas eleitorais? La réglementation actuelle est-elle capable de contrer efficacement les pratiques de lobbying abusives? A regulamentação atual é capaz de combater eficazmente as práticas abusivas de lobby? L'opinion publique est-elle suffisamment informée des activités et des enjeux liés au lobbying? A opinião pública está suficientemente informada sobre as atividades e os desafios relacionados ao lobby? Il semble que les portes tournantes entre le secteur public et privé posent un problème de conflit d'intérêts.
Parece que as portas giratórias entre o setor público e privado representam um problema de conflito de interesses. La dérégulation financière a-t-elle facilité l'influence des groupes d'intérêt sur les politiques économiques? A desregulamentação financeira facilitou a influência de grupos de interesse sobre as políticas econômicas. L'impact de ces pressions est-il visible dans la rédaction même des textes législatifs? O impacto dessas pressões é visível na própria redação dos textos legislativos? Il faut absolument renforcer les contrôles sur le financement des partis politiques. É preciso absolutamente reforçar os controles sobre o financiamento dos partidos políticos. La corruption, même subtile, est-elle un risque inhérent à l'influence des lobbies? A corrupção, mesmo sutil, é um risco inerente à influência dos lobbies? L'indépendance des experts consultés par les pouvoirs publics est-elle toujours assurée? A independência dos especialistas consultados pelos poderes públicos é sempre assegurada? Il serait souhaitable de mettre en place un registre public des lobbyistes plus exhaustif. Seria desejável estabelecer um registro público de lobistas mais completo. La participation citoyenne pourrait-elle contrer l'influence excessive des groupes d'intérêt? A participação cidadã poderia contrabalancear a influência excessiva dos grupos de interesse? L'éthique professionnelle des élus est-elle suffisamment solide face aux sollicitations des lobbies? A ética profissional dos eleitos é suficientemente sólida diante das solicitações dos lobbies? Il est impératif de dénoncer les conflits d'intérêts et les pratiques opaques dans le monde politique. É imperativo denunciar os conflitos de interesse e as práticas obscuras no mundo político. La fracture sociale menace-t-elle les fondements même de notre système démocratique? A fratura social ameaça os próprios fundamentos do nosso sistema democrático? Comment peut-on réconcilier des opinions si radicalement opposées au sein d'une nation? Como reconciliar opiniões tão radicalmente opostas dentro de uma nação? L'abstention croissante est-elle un symptôme du désintérêt pour la politique ou une forme de protestation? A crescente abstenção é um sintoma de desinteresse pela política ou uma forma de protesto? Est-ce que les réseaux sociaux amplifient la polarisation plutôt qu'ils ne favorisent le débat? As redes sociais amplificam a polarização em vez de promover o debate? Le rôle des médias traditionnels est-il encore pertinent dans un paysage informationnel fragmenté? O papel da mídia tradicional ainda é relevante em um cenário informacional fragmentado? Faut-il repenser les institutions démocratiques pour mieux refléter la diversité de la société? É preciso repensar as instituições democráticas para refletir melhor a diversidade da sociedade? L'éducation civique est-elle suffisamment présente dans les programmes scolaires pour former des citoyens éclairés? A educação cívica está suficientemente presente nos currículos escolares para formar cidadãos esclarecidos? La montée des populismes est-elle une menace pour la démocratie ou un appel à un changement nécessaire? A ascensão dos populismos é uma ameaça para a democracia ou um apelo a uma mudança necessária? Comment garantir l'égalité des chances dans un contexte de polarisation accrue? Como garantir a igualdade de oportunidades em um contexto de polarização crescente? Le dialogue entre les différentes communautés est-il encore possible, ou sommes-nous condamnés à la division? O diálogo entre as diferentes comunidades ainda é possível, ou estamos condenados à divisão? L'influence des lobbies sur les décisions politiques est-elle acceptable dans une démocratie? A influência dos lobbies sobre as decisões políticas é aceitável em uma democracia?
Est-ce que la simplification excessive des débats nuit à la compréhension des enjeux complexes? A simplificação excessiva dos debates prejudica a compreensão das questões complexas. La participation citoyenne peut-elle être un remède à la crise de confiance envers les institutions? A participação cidadã pode ser uma solução para a crise de confiança nas instituições? Comment lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles qui minent le débat public? Como combater a desinformação e as notícias falsas que minam o debate público? La question de l'immigration est-elle un facteur aggravant de la polarisation sociale et politique? A questão da imigração é um fator agravante da polarização social e política? Est-ce que le système électoral actuel favorise ou défavorise la représentation de toutes les opinions? O sistema eleitoral atual favorece ou desfavorece a representação de todas as opiniões? La décentralisation du pouvoir peut-elle renforcer l'engagement citoyen et réduire les tensions? A descentralização do poder pode fortalecer o engajamento cidadão e reduzir as tensões? Comment concilier la liberté d'expression avec la nécessité de lutter contre les discours haineux? Como conciliar a liberdade de expressão com a necessidade de combater os discursos de ódio? La crise économique et sociale contribue-t-elle à alimenter la polarisation politique? A crise econômica e social contribui para alimentar a polarização política? L'Europe peut-elle jouer un rôle dans la préservation de la démocratie face aux défis actuels? A Europa pode desempenhar um papel na preservação da democracia diante dos desafios atuais? Est-ce que le modèle démocratique est encore adapté aux enjeux du XXIe siècle? O modelo democrático ainda é adequado aos desafios do século XXI? La justice sociale est-elle une condition nécessaire à la pérennité de la démocratie? A justiça social é uma condição necessária para a perpetuidade da democracia? La manipulation des circonscriptions électorales est une atteinte à la démocratie, n'est-ce pas? A manipulação dos distritos eleitorais é uma afronta à democracia, não é? On observe un biais évident dans le tracé des frontières, favorisant certains partis. Observa-se um viés evidente no traçado das fronteiras, favorecendo alguns partidos. Le redécoupage électoral actuel soulève de sérieuses questions quant à son impartialité. O atual redesenho eleitoral levanta sérias questões quanto à sua imparcialidade. Est-ce que le pouvoir en place ne cherche pas à consolider sa position par ce biais? O poder vigente não está buscando consolidar sua posição por meio disso? Le vote populaire semble parfois déconnecté des résultats finaux à cause de ces pratiques. O voto popular às vezes parece desconectado dos resultados finais por causa dessas práticas. Il est crucial d'analyser l'impact géographique du redécoupage sur la représentation politique. É crucial analisar o impacto geográfico do novo zoneamento na representação política. Cette situation crée une distorsion de la volonté populaire, c'est indéniable. Essa situação cria uma distorção da vontade popular, é inegável. Le système électoral devrait garantir une représentation plus équitable pour tous les citoyens. O sistema eleitoral deveria garantir uma representação mais justa para todos os cidadãos. N'oublions pas que le redécoupage peut affecter la participation civique et l'engagement politique. Não vamos esquecer que o novo zoneamento pode afetar a participação cívica e o engajamento político. La transparence dans le processus de redécoupage est-elle réellement assurée? A transparência no processo de redistribuição é realmente garantida?
Il serait pertinent d'examiner les conséquences à long terme de ces pratiques sur la stabilité politique. Seria pertinente examinar as consequências a longo prazo dessas práticas sobre a estabilidade política. Le risque est de voir une polarisation accrue du paysage politique à cause de ces circonscriptions biaisées. O risco é ver uma polarização crescente do cenário político por causa desses distritos eleitorais tendenciosos. On peut se demander si le redécoupage ne crée pas des forteresses électorales infranchissables. Podemos nos perguntar se a nova divisão não cria fortalezas eleitorais intransponíveis. L'influence de critères partisans dans le tracé des frontières est-elle acceptable? A influência de critérios partidários no traçado das fronteiras é aceitável? Il faut absolument réformer ce système pour éviter les abus et garantir une compétition équitable. É preciso absolutamente reformar este sistema para evitar abusos e garantir uma competição justa. La cartographie électorale actuelle est-elle le reflet d'une volonté démocratique? O atual mapa eleitoral reflete uma vontade democrática? Le redécoupage électoral peut-il être considéré comme une forme de manipulation politique? A redistribuição eleitoral pode ser considerada uma forma de manipulação política? Il est essentiel d'encourager un débat public sur les enjeux du redécoupage. É essencial incentivar um debate público sobre as questões do redesenho. Cette situation pose problème car elle limite le choix des électeurs, non? Essa situação é problemática porque limita a escolha dos eleitores, não? L'impact de ces pratiques sur la diversité des opinions représentées est préoccupant. O impacto dessas práticas na diversidade de opiniões representadas é preocupante. Il serait judicieux d'adopter des critères objectifs pour le tracé des circonscriptions. Seria prudente adotar critérios objetivos para o traçado dos distritos eleitorais. Le redécoupage électoral actuel est-il conforme aux principes fondamentaux de la démocratie? A atual redistribuição eleitoral está em conformidade com os princípios fundamentais da democracia? Selon vous, l'influence des médias sur les élections est-elle surestimée? Na sua opinião, a influência da mídia nas eleições é superestimada? N'est-il pas évident que certains journaux ont une ligne éditoriale clairement orientée? Não é óbvio que alguns jornais têm uma linha editorial claramente orientada? La neutralité journalistique est-elle un mythe de nos jours? A neutralidade jornalística é um mito hoje em dia? Comment percevez-vous l'impact des réseaux sociaux sur le débat politique actuel? Como você percebe o impacto das redes sociais no debate político atual? L'omniprésence de l'information en continu ne risque-t-elle pas d'anesthésier le public? A onipresença da informação contínua não corre o risco de anestesiar o público? Est-ce que la concentration des médias entre les mains de quelques groupes pose problème? A concentração da mídia nas mãos de poucos grupos é um problema? Dans quelle mesure les experts invités dans les émissions politiques influencent-ils l'opinion? Em que medida os especialistas convidados em programas políticos influenciam a opinião pública? Le sensationnalisme nuit-il à la compréhension des enjeux complexes? O sensacionalismo prejudica a compreensão de questões complexas? Les médias devraient-ils avoir un rôle plus actif dans la vérification des faits? A mídia deveria ter um papel mais ativo na verificação de fatos? N'oublions pas que les algorithmes façonnent ce que nous voyons en ligne. Não vamos esquecer que os algoritmos moldam o que vemos online.
La désinformation est-elle une menace pour la démocratie? A desinformação é uma ameaça para a democracia? Comment les citoyens peuvent-ils développer un esprit critique face aux médias? Como cidadãos podem desenvolver um espírito crítico em relação à mídia? L'objectivité est-elle atteignable dans le journalisme moderne? A objetividade é alcançável no jornalismo moderno? Les médias sociaux amplifient les opinions extrêmes? As mídias sociais amplificam opiniões extremas? Est-ce que la pression économique influence l'indépendance des médias? A pressão econômica influencia a independência da mídia? La transparence financière des médias est-elle suffisante? A transparência financeira da mídia é suficiente? Dans quelle mesure les scandales médiatiques influencent-ils le vote des électeurs? Em que medida os escândalos da mídia influenciam o voto dos eleitores? Le rôle du journaliste a-t-il évolué avec l'avènement d'Internet? O papel do jornalista evoluiu com o advento da internet? N'est-ce pas alarmant de voir la baisse de confiance envers les médias traditionnels? Não é alarmante ver a queda de confiança nos meios de comunicação tradicionais? La couverture médiatique des mouvements sociaux est-elle toujours équitable? A cobertura da mídia dos movimentos sociais é sempre justa? L'influence des propriétaires de médias sur le contenu éditorial est-elle préoccupante? A influência dos proprietários de mídia sobre o conteúdo editorial é preocupante? Comment les médias peuvent-ils encourager un débat public plus constructif? Como a mídia pode incentivar um debate público mais construtivo? La manipulation de l'opinion publique à travers la publicité politique est-elle justifiable? A manipulação da opinião pública através da publicidade política é justificável? N'est-il pas temps de réglementer plus strictement les contenus publicitaires en période électorale? Não seria hora de regulamentar mais rigorosamente os conteúdos publicitários em período eleitoral? L'utilisation de données personnelles pour cibler les électeurs soulève des questions éthiques majeures. O uso de dados pessoais para segmentar eleitores levanta questões éticas importantes. Comment garantir la transparence de l'origine du financement des campagnes publicitaires? Como garantir a transparência da origem do financiamento das campanhas publicitárias? Le mensonge et la désinformation sont-ils devenus monnaie courante dans les publicités politiques? A mentira e a desinformação se tornaram comuns nos anúncios políticos? Est-ce que la peur et l'émotion sont des leviers légitimes en publicité politique? O medo e a emoção são alavancas legítimas na publicidade política? La promesse non tenue dans une publicité peut-elle être considérée comme une forme de tromperie? Uma promessa não cumprida em um anúncio pode ser considerada uma forma de engano? L'impact des fake news sur le processus démocratique est-il suffisamment pris au sérieux? O impacto das notícias falsas no processo democrático é levado a sério o suficiente? Le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de publicités politiques est-il neutre? O papel das redes sociais na disseminação de publicidade política é neutro. La liberté d'expression doit-elle avoir des limites en matière de publicité politique? A liberdade de expressão deve ter limites em relação à publicidade política? L'éthique devrait-elle primer sur l'efficacité dans les stratégies de communication politique? A ética deve prevalecer sobre a eficiência nas estratégias de comunicação política?
Les publicités politiques négatives sont-elles un mal nécessaire ou une dérive inacceptable? As propagandas políticas negativas são um mal necessário ou uma deriva inaceitável? Peut-on réellement parler de débat démocratique quand la publicité est omniprésente? É possível realmente falar em debate democrático quando a publicidade está onipresente? L'influence des experts en communication sur les décisions politiques est-elle préoccupante? A influência de especialistas em comunicação nas decisões políticas é preocupante? La publicité politique doit-elle être soumise à un contrôle indépendant? A publicidade política deve ser submetida a um controle independente? Est-il possible de sensibiliser les citoyens aux enjeux éthiques de la publicité politique? É possível conscientizar os cidadãos sobre as questões éticas da publicidade política? La responsabilité des médias dans la diffusion de publicité politique est-elle clairement définie? A responsabilidade da mídia na divulgação de publicidade política é claramente definida? L'utilisation d'images et de sons manipulés dans les publicités politiques est-elle acceptable? O uso de imagens e sons manipulados em anúncios políticos é aceitável? La publicité politique peut-elle être un outil de propagande dangereuse? A publicidade política pode ser uma ferramenta de propaganda perigosa? Comment lutter contre la polarisation de l'opinion publique à travers les publicités politiques? Como combater a polarização da opinião pública através de anúncios políticos? La confiance des citoyens envers la politique est-elle fragilisée par les pratiques publicitaires? A confiança dos cidadãos na política é fragilizada pelas práticas publicitárias? L'absence de règles claires en matière de publicité politique favorise-t-elle l'impunité? A ausência de regras claras em publicidade política favorece a impunidade? L'impact réel de ces initiatives gouvernementales reste sujet à débat, n'est-ce pas? O impacto real dessas iniciativas governamentais ainda é objeto de debate, não é mesmo? On pourrait se demander si les fonds publics sont utilisés de manière optimale dans ces programmes. Poderíamos nos perguntar se os fundos públicos estão sendo utilizados de forma otimizada nesses programas. Est-ce que l'évaluation des résultats est suffisamment rigoureuse pour justifier les dépenses? A avaliação dos resultados é suficientemente rigorosa para justificar os gastos? Il semble crucial d'analyser l'efficacité à long terme plutôt que de se concentrer sur des gains immédiats. Parece crucial analisar a eficácia a longo prazo em vez de se concentrar em ganhos imediatos. La complexité administrative ne nuit-elle pas à l'atteinte des objectifs fixés? A complexidade administrativa não prejudica o alcance dos objetivos estabelecidos? Serait-il pertinent de comparer les résultats avec ceux d'autres pays ayant des approches similaires? Seria relevante comparar os resultados com os de outros países que adotam abordagens semelhantes? L'accès à ces programmes est-il équitable pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation géographique? O acesso a esses programas é justo para todos os cidadãos, independentemente de sua localização geográfica? Ne risque-t-on pas de créer une dépendance à l'aide publique avec ces dispositifs? Não corremos o risco de criar uma dependência da ajuda pública com esses dispositivos? L'innovation sociale pourrait-elle jouer un rôle plus important dans l'amélioration de ces programmes? A inovação social poderia desempenhar um papel mais importante na melhoria desses programas? Il est essentiel d'impliquer les bénéficiaires dans la conception et l'évaluation des politiques publiques.
É essencial envolver os beneficiários no planejamento e na avaliação das políticas públicas. La transparence financière est-elle suffisante pour garantir une bonne gestion de ces fonds? A transparência financeira é suficiente para garantir uma boa gestão desses fundos? Quels sont les indicateurs clés qui permettent de mesurer l'efficacité d'un programme gouvernemental? Quais são os indicadores-chave que permitem medir a eficácia de um programa governamental? L'adaptation des programmes aux besoins spécifiques de chaque territoire est-elle prise en compte? A adaptação dos programas às necessidades específicas de cada território é considerada? Il serait intéressant d'étudier l'impact de ces programmes sur le marché du travail. Seria interessante estudar o impacto desses programas no mercado de trabalho. La coordination entre les différents acteurs impliqués est-elle suffisamment efficace? A coordenação entre os diferentes atores envolvidos é suficientemente eficaz? Ne faudrait-il pas simplifier les procédures pour faciliter l'accès à ces aides? Não seria preciso simplificar os procedimentos para facilitar o acesso a esses auxílios? L'évaluation indépendante des programmes est-elle systématiquement réalisée? A avaliação independente dos programas é realizada sistematicamente? Quels sont les effets secondaires imprévus de ces politiques publiques? Quais são os efeitos colaterais imprevistos dessas políticas públicas? Il est important de prendre en compte l'avis des experts lors de la conception des programmes. É importante levar em consideração a opinião dos especialistas ao projetar os programas. La communication autour de ces dispositifs est-elle suffisamment claire et accessible? A comunicação em torno desses dispositivos é clara e acessível o suficiente? L'efficacité d'un programme dépend-elle de la volonté politique qui le soutient? A eficácia de um programa depende da vontade política que o sustenta? Est-ce que ces programmes contribuent réellement à réduire les inégalités sociales? Esses programas realmente contribuem para reduzir as desigualdades sociais? La vulnérabilité de nos infrastructures face aux événements climatiques extrêmes est une préoccupation majeure pour la défense nationale. A vulnerabilidade de nossas infraestruturas diante de eventos climáticos extremos é uma preocupação importante para a defesa nacional. Comment les migrations massives induites par le changement climatique affecteront-elles la stabilité régionale? Como as migrações massivas induzidas pelas mudanças climáticas afetarão a estabilidade regional? L'augmentation du niveau de la mer menace directement les bases navales côtières, nécessitant une adaptation coûteuse. O aumento do nível do mar ameaça diretamente as bases navais costeiras, exigindo uma adaptação dispendiosa. Le contrôle des ressources en eau devient un enjeu géopolitique crucial dans un contexte de sécheresse accrue. O controle dos recursos hídricos se torna uma questão geopolítica crucial em um contexto de secas crescentes. Les tensions internationales pourraient s'exacerber autour de l'accès aux terres arables en raison du dérèglement climatique. As tensões internacionais podem se agravar em torno do acesso às terras aráveis devido à mudança climática. Une stratégie proactive est indispensable pour anticiper les conflits potentiels liés à la rareté des ressources. Uma estratégia proativa é indispensável para antecipar os conflitos potenciais relacionados à escassez de recursos. Le financement de l'adaptation au changement climatique doit être intégré au budget de défense. O financiamento da adaptação às mudanças climáticas deve ser integrado aos orçamentos de defesa. La coopération internationale est essentielle pour gérer les conséquences transfrontalières des catastrophes naturelles.
A cooperação internacional é essencial para gerenciar as consequências transfronteiriças de desastres naturais. L'impact du changement climatique sur la santé publique pourrait déstabiliser les forces armées. O impacto das mudanças climáticas na saúde pública pode desestabilizar as forças armadas. La nécessité d'une diplomatie environnementale forte pour prévenir les crises liées au climat est évidente. A necessidade de uma diplomacia ambiental forte para prevenir crises relacionadas ao clima é evidente. Les capacités de réponse aux catastrophes naturelles doivent être renforcées pour protéger les populations civiles. As capacidades de resposta a desastres naturais devem ser reforçadas para proteger as populações civis. L'évolution du climat pourrait entraîner des déplacements de populations massifs, créant des foyers de tension. A evolução do clima pode levar a deslocamentos populacionais massivos, criando focos de tensão. La sécurité énergétique est directement menacée par les événements climatiques extrêmes affectant les infrastructures pétrolières et gazières. A segurança energética está diretamente ameaçada por eventos climáticos extremos que afetam as infraestruturas petrolíferas e gasíferas. L'armée doit se préparer à intervenir dans des opérations de secours humanitaires de plus en plus fréquentes. O exército deve se preparar para intervir em operações de socorro humanitário cada vez mais frequentes. La perte de biodiversité, exacerbée par le changement climatique, affaiblit la résilience des écosystèmes et menace la sécurité alimentaire. A perda de biodiversidade, exacerbada pela mudança climática, enfraquece a resiliência dos ecossistemas e ameaça a segurança alimentar. Des investissements massifs dans les énergies renouvelables sont nécessaires pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Investimentos massivos em energias renováveis são necessários para reduzir nossa dependência aos combustíveis fósseis. La sensibilisation du public aux enjeux de sécurité liés au climat est cruciale pour obtenir un soutien politique. A conscientização pública sobre as questões de segurança relacionadas ao clima é crucial para obter apoio político. Le changement climatique pourrait entraîner une augmentation des conflits internes liés à la compétition pour les ressources. A mudança climática pode levar a um aumento dos conflitos internos relacionados à competição por recursos. La nécessité d'une approche holistique intégrant les dimensions environnementales, économiques et sociales est impérative. A necessidade de uma abordagem holística integrando as dimensões ambientais, econômicas e sociais é imperativa. L'adaptation des infrastructures militaires aux nouvelles réalités climatiques représente un défi majeur. A adaptação das infraestruturas militares às novas realidades climáticas representa um desafio maior. La protection des frontières est compromise par les événements climatiques extrêmes et les migrations massives. A proteção das fronteiras está comprometida pelos eventos climáticos extremos e pelas migrações massivas. Des partenariats publics-privés sont indispensables pour financer l'adaptation au changement climatique et renforcer la sécurité nationale. Parcerias público-privadas são indispensáveis para financiar a adaptação às mudanças climáticas e fortalecer a segurança nacional. L'influence croissante des réseaux sociaux sur les mouvements citoyens est indéniable. A crescente influência das redes sociais sobre os movimentos cidadãos é inegável. N'est-il pas légitime de s'interroger sur la manipulation de l'opinion publique via les algorithmes? Não seria legítimo questionar a manipulação da opinião pública através dos algoritmos? La désinformation en ligne représente un défi majeur pour la démocratie contemporaine. A desinformação online representa um desafio importante para a democracia contemporânea.
Comment garantir l'accès équitable à la technologie pour tous les acteurs politiques? Como garantir o acesso equitativo à tecnologia para todos os agentes políticos? L'utilisation de données personnelles dans les campagnes électorales soulève des questions éthiques cruciales. O uso de dados pessoais nas campanhas eleitorais levanta questões éticas cruciais. Les plateformes numériques devraient-elles être davantage régulées pour lutter contre les fausses nouvelles? As plataformas digitais deveriam ser mais regulamentadas para combater as notícias falsas? La surveillance numérique par l'État peut-elle entraver la liberté d'expression et le droit de réunion? A vigilância digital pelo Estado pode prejudicar a liberdade de expressão e o direito de reunião? Le financement participatif en ligne offre-t-il une alternative viable aux sources traditionnelles de financement politique? O financiamento coletivo online oferece uma alternativa viável às fontes tradicionais de financiamento político? L'activisme en ligne peut-il réellement se traduire par un impact concret sur les décisions politiques? O ativismo online pode realmente se traduzir em um impacto concreto nas decisões políticas? La fracture numérique risque d'exclure certaines populations du débat public. A exclusão digital corre o risco de excluir certas populações do debate público. Est-ce que les outils de mobilisation en ligne favorisent une participation citoyenne plus large? As ferramentas de mobilização online promovem uma participação cidadã mais ampla? La transparence des algorithmes est-elle un prérequis pour une démocratie éclairée? A transparência dos algoritmos é um pré-requisito para uma democracia esclarecida? L'intelligence artificielle pourrait-elle être utilisée pour automatiser la propagande politique? A inteligência artificial poderia ser usada para automatizar a propaganda política? Les cyberattaques contre les infrastructures électorales constituent une menace sérieuse pour la stabilité démocratique. Os ataques cibernéticos contra a infraestrutura eleitoral representam uma ameaça séria à estabilidade democrática. La protection des lanceurs d'alerte est essentielle pour dénoncer les abus de pouvoir en ligne. A proteção dos denunciantes é essencial para denunciar abusos de poder online. Le rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux dans l'orientation du débat politique est de plus en plus important. O papel dos influenciadores nas redes sociais na orientação do debate político é cada vez mais importante. La diffusion rapide des informations en ligne peut amplifier les tensions sociales et politiques. A rápida disseminação de informações online pode amplificar as tensões sociais e políticas. L'utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée. O uso do reconhecimento facial pelas forças de segurança levanta preocupações sobre o respeito à privacidade. La création de communautés en ligne permet-elle un échange plus libre et démocratique d'idées? A criação de comunidades online permite uma troca mais livre e democrática de ideias? Il est impératif de renforcer l'éducation aux médias et à l'information pour lutter contre la désinformation. É imperativo fortalecer a educação midiática e informacional para combater a desinformação. L'anonymat en ligne peut-il favoriser l'expression de points de vue radicaux et extrémistes? O anonimato online pode favorecer a expressão de pontos de vista radicais e extremistas. La technologie peut-elle être un outil d'émancipation pour les minorités politiques marginalisées? A tecnologia pode ser uma ferramenta de emancipação para as minorias políticas marginalizadas? La question de la neutralité du net est cruciale pour garantir un accès équitable à l'information.
A questão da neutralidade da rede é crucial para garantir um acesso equitativo à informação. L'avenir du système bipartite semble incertain, n'est-ce pas? O futuro do sistema bipartidário parece incerto, não é? On peut se demander si la polarisation actuelle ne le rend pas obsolète. Podemos nos perguntar se a polarização atual não o torna obsoleto. Est-ce que l'émergence de mouvements tiers pourrait réellement le déstabiliser? A emergência de movimentos terceiros poderia realmente desestabilizá-lo? Le manque d'alternatives crédibles renforce-t-il ce modèle dépassé? A falta de alternativas credíveis reforça este modelo ultrapassado? Il est clair que la confiance envers les partis traditionnels s'érode lentement. Está claro que a confiança nos partidos tradicionais está erodindo lentamente. La réforme du financement des campagnes pourrait-elle changer la donne? A reforma do financiamento das campanhas poderia mudar o jogo? Ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux amplifient les divisions politiques? Você não acha que as redes sociais amplificam as divisões políticas? L'abstention croissante témoigne d'un désintérêt profond pour ce système. A crescente abstenção demonstra um profundo desinteresse por este sistema. Serait-il judicieux de repenser le mode de scrutin? Seria sensato repensar a forma de votação? Le clivage gauche-droite est-il encore pertinent aujourd'hui? A divisão esquerda-direita ainda é relevante hoje? L'influence des lobbies sur les décisions politiques est préoccupante. A influência dos lobbies nas decisões políticas é preocupante. La complexité des enjeux modernes dépasse-t-elle la capacité des partis à y répondre? A complexidade das questões modernas excede a capacidade dos partidos de respondê-las? On observe une fragmentation de l'offre politique, ce qui est intéressant. Observa-se uma fragmentação da oferta política, o que é interessante. Le populisme représente-t-il une menace pour la démocratie représentative? O populismo representa uma ameaça para a democracia representativa? La participation citoyenne pourrait-elle revitaliser le débat politique? A participação cidadã poderia revitalizar o debate político? Il est essentiel de promouvoir une culture du compromis et du dialogue. É essencial promover uma cultura de compromisso e diálogo. La question de la représentation des minorités est souvent négligée. A questão da representação das minorias é frequentemente negligenciada. L'éducation politique devrait être renforcée dès le plus jeune âge. A educação política deveria ser reforçada desde a mais tenra idade. Le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique est crucial. O papel da mídia na formação da opinião pública é crucial. La transparence du processus décisionnel est indispensable pour restaurer la confiance. A transparência do processo decisório é indispensável para restaurar a confiança. Est-ce que l'histoire nous enseigne quelque chose sur l'évolution des systèmes politiques? A história nos ensina algo sobre a evolução dos sistemas políticos? Le système bipartite est-il vraiment le meilleur moyen de garantir la stabilité politique? O sistema bipartidário é realmente a melhor maneira de garantir a estabilidade política?